Mantap mas bro. Double strike mas bro. Double strike mas bro. Oke mas bro. Mantap mas bro. Double strike nih mas bro. Mantap. Sebesar double strike. Sedan mas bro. Dan panen kita mas bro. Mantap. Dos gandos mas bro. Yang kuning. Mantap mas bro. Anjir double mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro. Kita ini maju ke nembak lagi mas bro. Kita tajur ya. Kita bawa 10 pancing mas bro. Kita cari lubangnya mas bro. Habis hujan mas bro. Hujan itu belum tahu ada mas bro. Karena sini juga sungai mas bro. Kayaknya lubang mas bro. Oke. Lubang tanah mas bro. Pan cacing mas bro. Bro lanjut. Nah bro. Pertama mas bro. Alhamdulillah mas bro. Berdana mas bro. Ini mas bro berdana. Mantap mas bro. Nih. Mantap ya. Ini mas bro lanjut. Tetap. Ini lubang. Oke kita tajuran dulu ya. Kita taruh kamera dulu mas bro. Oke mas bro kita tajuran dulu. Mas bro kita tinggal dulu mas bro. Tuh mas bro. Entek mas bro. Gede banget mas bro. Intuk mas bro. Alhamdulillah mas bro. Alhamdulillah mas bro. Aduh payah mas bro. Tadi kayu untuk tripodnya ketinggalan mas bro. Lumayan lah mas bro. Besar juga nih mas bro.
tripodnya kayunya ketinggalan mas bro, sokongnya. Jadi payah nih. Ini hasilnya mas bro. Mantap. Main mas bro. Cuacanya udah mendung mas bro. Geluduk arah Aceh sana mas bro. Itu sana mas bro, Aceh sana. Saya kira nggak dapat mas bro, saya tadi dimakan mas bro. Mantap ini. Oke lah, lanjut ya. Banyak nggak kerekam mas bro, maaf ya. Apapun mas bro. Nah, apapun mas bro, tarikannya mantap. Mantap nih. Ya mas bro, nggak pakai tripod. Ini mas bro. Mantap ini. Gemuk mas bro. Lambatnya gemuk. Yuh. Totalnya mantap mas bro. Apapun. Mantap. Halo mas bro, habis hujan jadi strike-nya lumayan banyak nih mas bro. Ini mas bro. Oke mas bro, kita lanjut lagi ya. Karena telannya dalam kali mas bro. Oke lanjut. Mantap mas bro. Satu lagi mas bro. Baru mau naruh sini mas bro. Mantap mas bro. Stopper setrek mas bro. Double setrek mas bro. Baru mau ditinggal mas bro. Ini mas bro. Double setrek kita. Mantap. Ini mas bro, double setrek. Dapat 2 ekor. Mantapnya mas bro. Nikmat mana yang kau dustakan mas bro. Mantap. Ini mas bro aslinya. Mantap tenan. Oke mas bro, trek mas bro. Kita lanjut. Mantap mas bro. Kok nunjem kabeh ya mas bro. Oke mas bro. Tek mas bro. Oke mas bro. Makan mas bro. Ya. Tili mas bro. Manteng mas bro. Delek mas bro. Tenan mas bro. Mantap. Sijine mas bro, mantep mas bro. Dapat mas bro. Mantap mas bro. Double strike mas bro. Double strike mas bro. Oke mas bro. Mantap mas bro. Double strike nih mas bro. Mantap. Sebesar double strike. Sedan mas bro. Dan panen kita mas bro. Mantap. Dos gandos mas bro. Yang kuning. Mantap mas bro. Anjir double mas ini mas bro. Lembat semuanya mas bro. Sedikit besar. Iya. Ini mas bro. Adalah 2 kilo mas bro. Lembat semua. Hujan angin aku pertama Ini kuning mas bro. Dibelot iki sih. Iya nang lambe. Kisah lobang ya, Pak. Beda-beda ring. Jadi potong lah ini ki.
Iki umur lagi. Ngelora ini enggak? Tong lorae panjang-panjang kali iki. Ya. Udah saya ulo ini iki. Kobra.